बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं घरेलू मुलाज़िमीन के ऊपर तशद्दुद के हवाले से। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है आए रोज़ कुछ ना कुछ खबरें जो हैं घरेलू मुलाज़िमीन के तशद्दुद की चल रही होती हैं। इन घरेलू मुलाज़िमीन के अंदर कुछ कम उम्र बच्चियाँ होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अब इनके ऊपर जो कुछ बच्चों पर तशद्दुद होता है और कुछ बच्चे जो हैं इन तशद्दुद की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाज़ी जो है वो उससे हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह जो देहातों से लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है वो गरीब लोग होते हैं, वो बेचारे अपने देहातों से अपने बच्चों को शहर के अंदर जो है वो मुलाज़मत के लिए भेज देते हैं। ऐसे ही जो मुलाज़मत पर बच्चों को रखते हैं वो बेसिकली उमरा लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, नवाबज़ादे होते हैं, वो अपनी कोठी या बंगलों के ऊपर जो है उनको रखते हैं। उनको 2 वक़्त की रोटी और चंद रुपए जो हैं उनको तनख्वाह देकर उनको 24 घंटे का अपना मुलाज़िम बना लेते हैं। नाज़रीन, ये जो गरीब बच्चे या बच्चियाँ कम उम्र या जो देहातों से आकर शहरों में मुलाज़मत करने पर मजबूर होते हैं, इनके हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी इनके हिस्से में आती है, या अगर इनके हिस्से में आता है तो एक छत आ जाती है, उस कोठी के कोने के अंदर इन्हें सर छुपाने की जगह मिल जाती है। और जो इनके हिस्से में आता है वो ये कि उनके मुलाज़मीन जहाँ ये मुलाज़मत कर रहे होते हैं, उनके मालकान की जो है वो झिड़कें और बदतमीज़ी इनके हिस्से में आती है। दूसरी तरफ इन बच्चों के ऊपर जो है वो तशद्दुद जो किया जाता है, उसमें कुछ तो मंज़र आम पर खबरें आ जाती हैं और कुछ जो है वो नहीं आती। अब ज़्यादातर इनके साथ ज़ुल्म क्या हो रहा होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, ये बच्चों को अपने पास जो मुलाज़मत के लिए रखते हैं, तो इनको इनके वालिदैन से मिलने की इजाज़त भी बाज़ जगह नहीं दी जाती। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है कि हर महीने के बाद जो है उनकी तनख्वाह उनके घर वालों तक पहुँचा दी जाती है, और उसके बाद जो है उनसे ना उन्हें मिलने दिया जाता है और ना उन्हें छुट्टियाँ दी जाती हैं। घरों में मुलाज़मत करने वाले ये बच्चे बेसिकली जो है वो एक गुर्बत ज़दा माहौल से आए होते हैं, और इनके हिस्से में जो है वो चंद रुपयों की खातिर जो है ये दर-बदर की जो है ठोकरें खा रहे हैं। जो मुलाज़मत बच्चे करते हैं या बच्चियाँ करती हैं, इनको हम चाइल्ड लेबर कहें या फिर गुलामी कहें। नाज़रीन, घरेलू मुलाज़मत पर आज एक और तशद्दुद का वाक़या मंज़र आम पर आया है, और ये वाक़या एक आम शहरी की तरफ से नहीं बल्कि एक सिविल जज आसिम हफ़ीज़, इस्लामाबाद के एक सिविल जज हैं, उनके और उनकी अहलिया की जानिब से जो है वो इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है बच्ची के वालिदैन की तरफ से। और बच्ची जो है वो सरगोदा की रहने वाली है, उसकी उम्र 14 साल है, रिज़वाना उसका नाम है, और वो कोई 6 महीने से जो है इनके पास काम कर रही थी, और उसको जो है आज सरगोदा हस्पताल से लाहौर के हस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और उसके जो है सर के ऊपर जो है चोटों के निशान लगे हुए हैं। जो डीपीओ कामरान हैं सरगोदा के, उन्होंने कहा है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के सर के ऊपर 15 चोटों के निशान हैं, और उसके ऊपर जो है ज़ख्म ज़्यादा गहरे होने की वजह से कीड़े पड़ गए हैं, और उसे जो है इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर इसके अलावा जो है दीगर जिस्म के दीगर अज़ा के ऊपर भी जो है वो चोटों के निशान मौजूद हैं। और अभी उसे बच्ची को जो है हंगामी तौर पर लाहौर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बच्ची को हमने मुख्तार नामी शख्स के हवाले किया था। उसने 6 महीने पहले जो है बच्ची को मुलाज़मत जो है वो इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में जो है वो दिलवाई थी, और 6 महीने से बच्ची उनके पास थी और काम कर रही थी। और अभी कुछ दिन पहले जो है वो सिविल जज जो आसिम हफ़ीज़ हैं, उनकी जो बेगम है, वो बच्ची को हमारे हवाले कर गईं ज़ख्मी हालत के अंदर, और उस अपने ड्राइवर के साथ आई थी और वो हवाले करके चली गईं। अब बच्ची के वालिदैन का ये भी कहना है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुबैना तौर पर कि बच्ची के ऊपर ज़ेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। बच्ची ये कन्फर्म नहीं कर सकी, बच्ची ने कहा मैंने चोरी नहीं की, बकौल उसकी वालिदा के बच्ची के। तो उन्होंने कहा कि बच्ची को जो है बल्ले के साथ, बैट के साथ जो है वो उसके ऊपर उसको मारा गया है, तशद्दुद किया गया, और उसके बाद जब वो उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है तो उसको दवाई देकर तो उसे हमारे पास जो है वो छोड़कर चली गई हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो आसिम हफ़ीज़ जो जज हैं, उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा है जी कि बच्ची जो है उसने 1 महीना पहले गमले से मिट्टी खाई, और उसके बाद उसको स्किन का प्रॉब्लम हुआ, तो फिर मैंने गुजरांवाला से जो है वो डॉक्टर को चेक करवा के उसकी बीमारी को तशख़ीस करवाया और दवाई लेकर दी, और दवाई उसके जिस्म पर लगा के दी। और बच्ची जो है वो 14 साल की बच्ची थी, तो वो जब वो ज़ख्म खुश्क होने वाला होता था तो दोबारा ख़ारिश करती थी, जिसकी वजह से वो ज़ख्म दोबारा हो जाता था। तो हमने कोई किसी किस्म का तशद्दुद जो है इसके ऊपर नहीं किया। जज का कहना है कि मेरी बेगम ने कहा कि ये बच्ची काम नहीं कर रही, तो मैंने फिर अपनी बेगम को कहा कि आप ड्राइवर के साथ चली जाएँ और बच्ची को इसके हवाले कर आएँ। अब आसिम हफ़ीज़ जो सिविल जज हैं, उनके बकौल वो कहते हैं कि बच्ची को जब उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगे थे, तो बच्ची ने कहा कि मुझे आप घर पर मत छोड़ें, मेरे वालिदैन जो हैं वो मुझ पर तशद्दुद करेंगे, मुझे मारेंगे, मैंने घर नहीं जाना।
تو ناظرین اب تو ایک انکوائری، ایک رپورٹ ہونی چاہیے، ایک اس پہ میرٹ پر ہونا چاہیے فیصلہ کہ بچی کے ساتھ واقعی تشدد ہوا ہے اور اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ سول جج جو ہے وہ حقیقت پر مبنی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے والدین جو ہیں وہ کتنا کر رہے ہیں۔ البتہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ تشدد تو ہوا، میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بچی کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندرونی اعضاء کے اوپر بھی چوٹیں لگی ہوئی ہیں اور اس حد تک کہ زخم جو ہے وہ ہو گیا کہ وہ اس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں۔ البتہ بچی کے ساتھ جو ہے تشدد کا واقعہ تو پیش آیا ہے، اس کی اب تحقیقات ہوں گی تو اس کے بعد سامنے آئے گا کہ بچی کو کیوں تشدد کیا گیا، کیوں مارا گیا اور کیا حقیقت ہے، یہ منظر عام پر تو آنی چاہیے۔ ناظرین دوسری طرف چیئرپرسن چائلڈ بیورو پروٹیکشن سائرہ احمد ہیں، انہوں نے جو ہے وہ موقف دیا ہے کہ ہم نے پولیس کو جو ہے وہ یہ کیونکہ چائلڈ ٹریفکنگ کا کیس ہے تو ہم نے پولیس کو اس کی ہدایت کر دی ہے کہ وہ کیس کی پیروی کریں اور حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر لائیں۔ ناظرین یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے متعدد واقعات ہو چکے ہیں۔ کہیں کوئی ایم پی ایس گھریلو ملازمین پر تشدد کرتا ہے، کوئی ایم این ایز کرتے ہیں، کوئی وڈیرے کرتے ہیں، اور یہ جو قانون بنانے والے ہیں ان کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک آج کا واقعہ اور ایک اس سے پہلے ایک خرم علی خان ایک ایڈیشنل سیشن جج تھے اسلام آباد کے، 2016 دسمبر کے اندر جو ہے ان کے گھر ایک 10 سالہ طیبہ جو تھی وہ ملازمہ تھی، تو اس کے اوپر جو ہے بدترین تشدد کیا گیا تھا۔ تو اس کی بھی خبریں اسی طریقے سے میڈیا کے اوپر چلیں، تو پھر جا کے میڈیا کے اوپر خبریں چلنے کے بعد جو ہے وہ پھر صلح صفائی ہو گئی۔ جب اس کے خلاف پرچہ کاٹنے کے لیے اس کی درخواست جمع کرائی گئی تھانے کے اندر، تو انہوں نے کہا جی کہ اب جج اور اس کی اہلیہ اور بچی کے والدین کے درمیان جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں اور صلح ہو گئی ہے، لہٰذا ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ تو میڈیا کے اوپر جب بہت زیادہ خبریں چلیں تو پھر چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے جنوری 2017 کے اندر اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ دوبارہ سے ٹرائل شروع کیا جائے اور جو تشدد کرنے والے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ناظرین اپریل 2018 کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کرتے ہوئے خرم علی خان جو جج تھے ایڈیشنل سیشن جج، وہ ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا اور ان کو اور ان کی اہلیہ کو ایک سال کی قید اور 50,000 کا مچل کے جمع کروائے گئے۔ پھر جب اس کے بعد وہ ایڈیشنل سیشن جج تھے خرم علی خان، انہوں نے درخواست دی کہ میری سزا جو ہے وہ 1 سال سے کم ہے، تو اس میں پھر آئین کے مطابق جو ہے مجھے ضمانت دی جا سکتی ہے کیونکہ میں نے سپریم کورٹ کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ تو بعد میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے جج عامر فاروق جو اب چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، اس وقت وہ جج تھے، انہوں نے پھر فیصلہ دیا اور 50,000 کے مچل کے جمع کرنے کے اوپر ان کو ضمانت دے دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر کیس کا پتہ نہیں چلا کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا اور اس کی کیونکہ فالو اپ نہیں ہوا اور اس کی کسی قسم کی خبریں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئیں۔ تو ناظرین جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یہ یا تو پھر جو ہے وہ پیسے لے دے کے معاملے کو رفو چکر کرا دیتے ہیں، یا غریبوں کو جو ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی ان کو چاہیے ہوتی ہے، یہ جو بیچارے اپنے بچوں کو دوسرے شہروں کے اندر بھیج دیتے ہیں ملازمت کرنے کے لیے، اگر انہیں کو 50,000 35,000 اگر انہیں خرچہ دے دیا جائے کہ بھئی آپ کو یہ خرچہ لے لیں اور کیس وِدڈرا کر لیں، تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وہ اپنے کیس کو وِدڈرا کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے انصاف جو ہے ان بیچاروں کو کیا ملتا ہے؟ وہ تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمیں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اسی وجہ سے اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے یہ پیسے لیں اور گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں اور جو ہے اس کو معاف کر دیں، جو تشدد کرنے والے ہیں ظالم ہیں ان کو ہم معاف کر دیں۔ تو ناظرین ہمارے ہاں قانون ایسا ہونا چاہیے جہاں جو ہے انصاف کا بول بالا ہو اور اس طریقے کے تشدد کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں کمی آئے اور ایسی سزائیں ہوں کہ ایسے جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کو ایسی سزائیں ملیں کہ عبرت کا نشان بن جائے اور نیکسٹ جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا تشدد کرنے کا واقعے کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔